Ага, добрый день. Bonjour. Так, просим прощения за задержку. Excusez-moi pour ce léger retard. Так, мы. Чего мы делаем? Mais que faisons-nous? Так, мы закончили рассмотрение текста в тексте закончили рассмотрение главы «Размышления о смерти». Теперь мы должны перейти к тому, что будет дальше. Donc, nous avons terminé la partie qui portait sur la mort, sur la prise de conscience que cette vie ne durera pas longtemps. Et maintenant, on arrive à la partie, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ага. Но перед этим хотел бы немножко вернуться, некоторые мысли из предыдущей главы озвучить, Mais связанные с предыдущей главой. avant cela, je voudrais quand même m'arrêter sur quelques pensées qui sont liées au chapitre précédent. То есть смерть, как бы мы ни пытались того избежать, тем не менее, в любом случае смерть настигнет нас, рано или поздно. En ce qui concerne la mort, quoi qu'on essaie de faire pour l'éviter, tôt ou tard, la mort va arriver. И в это время будет не так важно, сколько имущества, богатства мы накопили в течение жизни. Не так важно будет, сколько у нас друзей, какое у нас влияние, как мы берегли свое здоровье или нет. Когда наступает уже смерть, а в это время все это становится неважным. Единственное, что становится важным, то, что останется вместе с нами после этой смерти, это те накопления кармы, совершенные в этой, ну и то, что осталось в прошлой жизни. Et en fait, tôt ou tard, la mort va arriver. Et au moment où la mort arrive, ce n'est pas le fait qu'on ait le nombre de richesses qu'on ait pu accumuler, le nombre d'amis qu'on ait pu avoir, le pouvoir qu'on ait pu obtenir, ou bien encore qu'on soit en bonne santé ou pas. Tout ça, ça n'a plus d'importance. Au moment de la mort, tout cela n'est plus important. Ce qui est important, c'est ce qui reste après la mort et ce qu'on emporte avec nous après la mort. Et ça, qu'est-ce qu'on emporte? C'est l'accumulation du karma. Le karma que l'on aura accumulé dans la vie que l'on sera en train de quitter et dans les vies antérieures. Если мы в своей жизни не уделяли внимания развитию своего внутреннего мира, а всецело мы считали его чем-то второстепенным, менее важным, чем какие-то внешние дела, то на смертном одре, даже окруженные близкими, которые будут горевать по нам, плакать, мы, скорее всего, уже в этот момент начнем испытывать те ощущения, которые будут преобладать в будущем рождении.
страх, боязнь боли и так далее. Si pendant cette vie, on n'aura pas attaché d'importance à développer notre univers intérieur, et si on a pensé pendant cette vie-ci que ce qu'il y avait d'important, c'était tout ce qu'on pouvait faire des affaires plus extérieures, eh bien, même si au moment de la mort, on est entouré par tous nos proches qui seront là en train de pleurer cette mort imminente, eh bien, à ce moment-là, nous allons ressentir des sensations qui seront celles que l'on connaîtra dans la vie future. C'est-à-dire, on peut avoir ce sentiment de peur, ce sentiment, on peut ressentir déjà de la souffrance ou autre. И даже именно наоборот. Если в течение жизни мы больше времени уделяли своему внутреннему развитию, то есть, другими словами, практике дхармы, то и на смертном одре мы будем испытывать покой. Alors qu'au contraire, si pendant la vie, on a consacré beaucoup de temps, plus de temps à développer son monde intérieur, et c'est-à-dire à l'enrichir, ce qui signifie, si on a passé plus de temps à pratiquer le dharma, alors au moment de la mort, on aura un sentiment de paix. Потому что и в следующих рождениях нас ожидает счастье. Pourquoi? Parce que dans les vies futures, c'est le bonheur qui nous attend. И здесь можно привести цитату, слова Панчен Римпоче, Панчен Лобсам Чуги Гялцена. Чуги Гялцен – это первый панчен, которого стали называть панченом, ну а так это получается третье рождение после Кейдуба. Он написал известную молитву, ее иногда в переводе называют «Витязь, спасающий от страхов Бордо». Витязь, герой, рыцарь. Витязь, ага. Ага. Шевалье, спасающий от страхов Бордо. От ужасов Бордо. Или промежуточного существования. Et je vais vous donner une citation de Panchen Lobsang Chugyu Galsen, qui est le premier Panchen, qui est en fait la troisième renaissance après Kedubje, et qui a écrit une célèbre prière intitulée le prince ou le chevalier, le héros qui arrive à se sauver des peurs ou des horreurs du bardo, de l'existence intermédiaire. Так, ну тут в этой песне говорится: взлелеянное тело, лелеемое, любимое тело, в тот момент, когда оно действительно было нужно, подведет. И ужасный враг, владыка смерти, проявится. И станет отсекать как бы поток моей жизни оружием трех ядов.
это как бы вся молитва является обращением к гуру. И как бы он обращается к гуру: благослови же меня усмирить или успокоить ошибочное видение недобродетелей. Ладно. Один куплет пока. Le premier couplet, donc c'est une prière qui est adressée au gourou et donc il dit, le premier couplet il dit: corps adoré, quand j'aurai besoin de toi, tu vas nous laisser tomber. Et à ce moment-là, l'horrible ennemi, le Seigneur de la mort, arrivera et il va couper le flux de ma vie avec l'arme armée des 3 poisons. Et bénis-moi pour calmer les erreurs et apaiser les manquements que j'ai connus. И дальше. В то время, когда врачи от меня откажутся, и ритуалы уже не смогут отвратить зло, близкие уже утвердятся в мысли, что они уже смирятся с мыслью, что я умру. Когда я уже ничего не смогу сделать, благослови меня вспомнить о наставлениях гуру. Dans le deuxième couplet, il est dit: lorsque les médecins ne pourront plus rien pour moi et que les rituels deviendront impuissants face au mal, lorsque les proches seront convaincus et se seront faits à l'idée que je vais mourir, et lorsque moi-même je ne pourrai plus rien contre cela, alors bénis-moi afin que je puisse me souvenir des instructions de mon gourou, du gourou. Когда я должен буду оставить собранные скаредностью богатства, жадно собранные богатства, когда любимые и близкие друзья, с любимыми и близкими друзьями расстанусь навсегда, и в страшные земли уйду одинокий, благослови меня гордо вздымать капюшон радости и отваги. Капюшоны. Как у кобры называется вот это? Капюшон? У кого? Кобра. Когда она я не знаю. раскрывает капюшон. Да, я не знаю. Капюшон? Капюшон? Кобра, вот когда Да, так. да, да, Ça да. s'appelle son truc en français. Ça me vient pas là, mais il y a un nom spécial. Il y a un nom spécial. Ah oui, je te dis capuche. Capuchon. Ça me vient pas. Des ailes, non, не знаю. А что делает кобра, когда так она делает? Elle se Она dresse. расправляет, Не знаю. Ну, у нас так мало. поднимает голову. Нет кобры. Я В подобрал. в наших регионах мало так кобр встречаем. Ну, на юге Индии, там, где вот французские Ну, я владения понимаю. были, там их много. Ну да, ну. Как бы считается, что иногда бодисаттв или еще кого-нибудь сравнивают с коброй. Вот эта гордая осанка, когда она поднимается и скрывает капюшон, иногда в сутрах и шастрах как бы это олицетворяет
смелость, отвагу, гордости. Mhm. Гордо расправив капюшон, как бы имеется в виду, вот как кобра так Мгм. делает. C'est capuchon aussi. En déployant son capuchon. А, ouais, да, тоже капюшон Ну, по-французски. Ну, мы просто так не привыкли сталкиваться с кобрами, поэтому не очень знакомы. Ну ладно. Мгм. Эм, Это третий, да? Да. Ага. Их там много, но Мгм. достаточно. Et donc le troisième couplet, dans le troisième couplet, il est dit: lorsque je devrais abandonner les richesses que j'aurais accumulées avec avidité, lorsque je devrais me séparer de mes amis proches et chéris pour toujours, et lorsque je devrais partir seule dans les terres terribles, bénis-moi, pour que je puisse aller tête haute avec, à l'instar d'un cobra ayant déployé mon capuchon, et plein de courage et de force. Ici, il faut savoir, c'est la discussion qu'on a eue auparavant avec la Matenkon, c'est que très souvent, dans les shastras et dans les sutras, on compare les bodhisattvas à des cobras. Et justement, l'allure fière que peut avoir un cobra quand il se lève et qu'il déploie son capuchon. Здесь имеется в виду, опять же, то, что обычно, когда умирает человек, не скопивший великое состояние добродетелей, Mhm. а занимавшийся чем-то другим, когда умирает такой человек, не подготовленный, так сказать, не работавший со своим умом, он идет в следующее рождение как бы скованный путами кармы. Как пленников ведут, связанными, скованными, и еще подгоняют бичами, так же и неподготовленный человек как бы идет к следующему рождению. А здесь как бы, когда человек подготовлен, он идет в следующее рождение по собственному решению, воплощаясь так, как это с его точки зрения целесообразно. И поэтому он идет с радостью, с высоко поднятой, гордо высоко поднятой головой. Ну, при этом поглядывая, конечно, под ноги. En fait, c'est vrai que quand une personne meurt sans avoir accumulé beaucoup de mérites, sans s'être occupée de ses renaissances futures, en quelque sorte non préparée, eh bien, cette personne, elle part comme si elle avait des chaînes aux pieds, elle est enchaînée par son karma, comme les prisonniers qui partaient enchaînés. Mais lorsqu'une personne est préparée aux vies futures, c'est elle qui a la capacité de décider de sa propre renaissance, et elle va renaître sous la forme qui va lui paraître utile. Et elle pourra renaître et partir la tête haute et pleine de joie. Mais il faut quand même qu'elle fasse attention à regarder ce qu'elle a sous les pieds. И что же происходит после этого умирания? Mais alors, que se passe-t-il donc après cette mort? Это следующая глава, параграф 2, размышление о том, что будет после смерти, о счастье и страдании двух участей. Et donc, c'est la partie suivante, le paragraphe suivant, qui est intitulé « Réfléchir à ce que sera notre vie future, le bonheur ou la souffrance des deux classes d'êtres ». Две участи – это, соответственно, благая участь и дурная участь.
Alors quand on parle de ces Или deux, добрая и злая. ouais, ces deux destinées, il y a celle que, on peut dire, il y a une destinée heureuse et l'autre c'est la destinée une destinée malheureuse. Вместе они включают 6 или 5 миров или классов существ. Et ces deux destinées, elles comprennent 6 ou 5 mondes et des classes d'êtres. Так, благая участь включает в себя мир людей, мир небожителей, и иногда из этого мира небожителей выделяют мир полубогов или асуров, и вот тогда получается 3 мира благих. То есть это те миры, где, три благих мира, где соотношение счастья и страдания все-таки больше в сторону счастья, либо же посередине, примерно посередине. Et donc, dans ces, comme on a dit, il y a plusieurs classes d'êtres et 6 ou 5 mondes. Donc, dans le monde des êtres, des destinées heureuses, nous avons le monde des humains, le monde des dieux, qui parfois peut aussi comprendre le monde des demi-dieux et Asura. Donc, auquel cas, ça nous donnera 3 mondes ou 2 mondes, les humains et les dieux, ou les mondes, les humains, dieux et demi-dieux Asura. Et en fait, ces 3 mondes sont des mondes où, entre la souffrance et le bonheur, le curseur est dirigé plus vers le bonheur, ou le curseur sera entre les deux, entre le bonheur et la souffrance. Миры дурной участи включают мир животных, мир голодных духов и ад. Alors que le monde enfin, les renaissances, le monde les mondes des destinées malheureuses, là nous avons 3 mondes. Il va y avoir le monde des animaux, le monde des esprits affamés et le monde des enfers. Здесь, в этих мирах, уже преобладает страдание. Et dans ces mondes, ce sont les souffrances qui sont majoritaires. И гораздо меньше возможностей для осмысленных, осознанных поступков. Et dans ces mondes, on a beaucoup moins de possibilités d'avoir une maîtrise sur nos actes. Гораздо меньше возможностей развить в себе положительные качества ума. Et il y a beaucoup moins de possibilités de développer en nous-mêmes des qualités positives de notre esprit. Итак, идем по тексту. Поскольку достоверно, что скоро умрем, в этой жизни долгой задержки не будет, а после смерти не исчезнем. Придется переродиться. То есть не произойдет такого, как свечка прогорела и погасла, и все, ничего не осталось. Как бы, огонь, точнее, вот этот, язычок огня был, а потом вот язычка огня больше нет. Молния вспыхнула, и вот после этой вспышки конечно же, изменение, которое повлек этот разряд электричества, есть. Но само вот это сияние молнии закончилось. Ничего после этого не осталось в виде сияния. С точки зрения современного человека, чаще мы думаем, что после смерти происходит что-то подобное. Мы просто заканчиваемся и все. Нет никакого после смерти. Ведь никто не возвращался оттуда и не рассказывал нам, как это.
Ну, даже если кто-то вернется и расскажет об этом, мы его обычно помещаем в какие-то места, где он больше не может рассказывать. Ну, или рассказывать таким же, как он, или другим Наполеоном и товарищам в общем, подобным. Это не совсем так. Поток нашего ума никуда не исчезает, он продолжается и воплощается в каких-то других делах. И эти воплощений, конечно, много, вариантов воплощения, но они классифицируются и сводятся к двум классам. Либо это благая участь, либо это дурная участь. Об этом говорит Цукав. Et donc on prend dans le texte et avec un commentaire de Lama Tenbon. Donc, il est donc établi avec certitude que nous allons mourir et que nous n'allons pas nous attarder très longtemps dans cette vie-ci et qu'après la mort, nous ne disparaîtrons pas. Nous devrons reprendre naissance. Et en effet, lorsque la vie s'arrête, ce n'est pas comme une bougie qui brûle et qu'une fois que la flamme qui a brûlé s'éteint, qu'elle disparaît. Et ce n'est pas comme l'éclair d'un orage. Bien sûr, après qu'il y ait un éclair lors d'un orage, il va y avoir des changements au niveau de l'électricité que l'éclair aura produit, etc. Néanmoins, nous, ce qu'on retient, c'est qu'il va y avoir un éclair qui va faire de la lumière et après, on ne voit plus rien d'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, les humains pensent que la vie va se terminer et puis qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que personne n'en est revenu et ceux qui parfois en reviennent, on les incite ou on fait en sorte qu'ils continuent à raconter à d'autres personnes comme elles ce qu'elles ont vu, ou bien on ne va pas accorder d'importance à ce qu'elles disent, on ne va pas les croire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. Notre flux de conscience, lorsque l'on meurt, il ne disparaît pas. Et ce flux de conscience, il peut renaître, il peut prendre différentes formes, des formes qui peuvent être toutes différentes. Il y a énormément de possibilités de renaissance, mais toutes ces différentes possibilités, elles vont être divisées en deux classes. Ce sont soit des renaissances heureuses ou malheureuses. Et c'est ce dont parle Tsongkhapa. Текст прочитал? Да. И дальше. Поскольку же нет других мест перерождения, кроме двух участей, то рождаемся в счастливой или в дурной участи. Et comme il n'y a pas d'autre renaissance que celle des deux classes de destinée, soit on renaît avec une destinée heureuse ou malheureuse. Так как мы не можем родиться в них по собственной воле, а обусловлены кармой, то куда нас и забросит хорошая или плохая карма, там, собственно, и рождаемся. Et donc on continue dans le texte. Comme nous ne pouvons décider par nous-mêmes dans quelle destinée nous renaîtrons, car ces destinées sont conditionnées par leur karma, c'est la qualité de karma qui sera prépondérante, bonne ou mauvaise, qui va déterminer notre destinée. Итак, подумав, если мое рождение произойдет в дурной участи, что же будет? Следует размышлять о страданиях дурной участи. Et en pensant,
Si ma naissance a lieu dans une destinée malheureuse, que se passera-t-il? Il convient donc de réfléchir aux souffrances des destinées malheureuses. То есть, если мы искренне всмотримся в свой ум, попытаемся определить, достаточно ли, там сказать, депозит дхармы для спокойствия на смертном одре или нет. Все же, если искренне присмотримся, мы, скорее всего, придем к выводу, что о пенсии-то мы об этой не позаботились. О чем? Об этой пенсии мы не позаботились. Мы не откладывали как в течение жизни. И, следовательно, скорее всего, нас ожидает дурная участь. И лучше заранее примерно знать о том, что нас там ожидает. И решить, хотим ли мы туда, или мы хотим все-таки сделать все, чтобы избежать ее. Et là, ça c'est la Matengon dit que si l'on observe, si l'on regarde avec sincérité son esprit, et si l'on essaie de voir si quelque part la masse de karma que l'on a cumulée, si elle est suffisante pour avoir une bonne renaissance, si l'on réfléchit bien, on arrivera certainement, il y a de grandes chances à ce qu'on arrive à la conclusion que, en fait, on n'a pas bien préparé notre retraite, entre guillemets. On n'a pas forcément amassé suffisamment pour pouvoir s'offrir une bonne retraite. Et qu'il y a de grandes chances que le destin, la destinée qui nous attend soit une destinée malheureuse. Donc, en fait, il vaut mieux savoir ce qui peut nous attendre et à ce moment-là, une fois que l'on sait ce qui peut nous attendre dans une destinée malheureuse, on voudra faire tout ce qui est possible pour éviter cette destinée malheureuse. В виде покровителя Нагарджуна в трактате Рашиян и Досол, капля нектара, сказал: вспоминай каждый день об адах, величайшего жара и холода, вспоминай и о претах, о тех, кто измучены жаждой и голодом. На животных смотри, вспоминай, и об этих тупых, многостраждущих, и причины тех бедствий отбрось. Только счастье причины твори. Овладев человеческим телом в Джамбудвипе, так трудно доставшимся, пресеки напряжением воли все причины рождения дурных. Et on reprend dans le texte le protecteur Nagarjuna dans l'ouvrage intitulé La goutte de nectar déclare: chaque jour qui passe, souviens-toi des enfers extrêmement chauds et froids. Rappelle-toi aussi les esprits avides, tous efflanqués de faim et de soif. Observe les animaux et vois à quel point ils souffrent du fait de leur stupidité. Abandonne les causes de ces souffrances pour créer les causes du bonheur. Il est si difficile d'obtenir un corps humain dans ce monde. Quand tu en as un, débarrasse-toi avec diligence des causes menant aux mauvaises renaissances. Я понимаю, что хозяев животных, ну или те, кто считает себя близкими друзьями животных, наверное, очень сильно задевает, когда говорится, что они тупые. Но как бы мы того не хотели,
вряд ли стоит ожидать даже от самых умных животных того, чтобы они стали объяснять теорию пустоты явлений или личности, в то время как от человека этого можно добиться. Может быть дубиной, может быть конфеты или еще как-то, но от человека этого можно добиться. Человек и сам может к этому прийти. А от животных сложно этого ожидать. Может быть, иногда какие-то воплощения странные, конечно, случаются. Но это не значит, что эти исключения скорее будут подтверждением правила в данном случае. Имеется в виду в целом, а не о том, что какие-то удивительные воплощения нам случаются. Как там наш учитель в прошлом воплощался в обликах животных. Вот это голубь. Ну, он сам не декламировал, это просто как бы записалось, это в нем запомнилось, а потом уже, когда он стал человеком, он это уже стал вдруг осознавать. Donc je comprends que les maîtres des animaux, les personnes qui sont proches des animaux, que ça ne leur plaise pas quand on dit que, quand on parle de la stupidité ici dans le texte des animaux. В данном случае, опять же, то, что они тупые, это не значит, что они плохие какие-то. Это не коннотация какая-то отрицательная совсем уж. Это имеется в виду просто, что отсутствие возможностей. Et ici, c'est pas du tout c'est pas une connotation, on ne porte pas un jugement de valeur, on ne dit pas qu'ils sont stupides parce qu'ils sont pas capables. Ce que l'on veut souligner ici dans le texte, c'est que pour eux, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et quoi que l'on fasse, même le plus intelligent des animaux ne pourra pas expliquer la théorie de la véritable nature des phénomènes ou ne pourra pas expliquer ce qu'est la vacuité. Alors qu'un être humain pourra y arriver, même si l'on a recours, quelles que soient les méthodes auxquelles on a recours, que ce soit la carotte ou le bâton, un être humain peut y arriver de par lui-même. Pour un animal, arriver à expliquer la théorie de la vacuité, ça sera impossible, extrêmement difficile. Donc il est vrai que parfois, il y a eu certaines exceptions, mais si ces exceptions ont eu lieu, ce sont des exceptions qui confirmaient la règle. И дальше Цукапа приводит очень важную цепь размышлений. Старайтесь запомнить ее. Может быть, повторю ее пару раз. Созерцание общих страданий сансары, а особенно страданий в дурной участи, играет наиважнейшую роль. Оно является великим средоточием многих основ практики. Если таким образом размышлять о том, как утопаешь в океане страданий, то удручаешься и отвращаешься от гордыни и высокомерия. Осознав, что страдание – плод неблагих деяний, старательно избегаешь проступков и падений. Не желая страдать, жаждешь счастья. И осознав, что оно плод добродетелей, с радостным энтузиазмом творишь добро. Осознание собственного ущербного положения помогает понять такое же положение других. И зарождается сострадание. Удручившись сансарой, порождаешь заботу об освобождении. Устрашившись страданий, с великим порывом обращаешься к прибежищу и так далее. То есть вот это размышление о страданиях приводит нас к тому, что мы наконец-то вдруг сможем расшевелить себя и заставить делать что-то со своим умом.
Можно еще раз повторить. Mhm. Созерцание общих страданий сансары, а особенно страданий дурной участи, играет наиважнейшую роль. Оно является великим сосредоточием многих основ практики. Если таким образом размышлять о том, как утопаешь в океане страданий, то удручаешься и отвращаешься от гордыни и высокомерия. Осознав, что страдания – плод неблагих деяний, старательно избегаешь проступков и падений. Не желая страдать, жаждешь счастья. И осознав, что оно плод добродетелей, с радостным энтузиазмом творишь добро. Осознание собственного ущербного положения помогает понять такое же положение других, и зарождается сострадание. Удручившись сансарой, порождаешь заботу об освобождении. Устрашившись страданий, с великим порывом обращаешься к прибежищу. Donc là, nous allons reprendre dans le texte, et c'est un paragraphe dont Lama Tengon souligne l'extrême importance. Et il l'a lu 2 fois, donc je vous le relirai 2 fois avec juste un court commentaire entre les deux. Donc on reprend dans le texte. La méditation sur les souffrances générales du samsara, et en particulier celles liées aux destinées malheureuses, joue un rôle extrêmement important. Elle est l'objet de méditation principale et la base de nombreuses pratiques. Si l'on réfléchit en se représentant comme on sombre dans un océan de souffrance, alors on ne peut qu'être affligé et on va se détourner de l'orgueil et de l'arrogance. Lorsque l'on prend conscience que la souffrance est le résultat de mauvaises actions, alors on fait beaucoup d'efforts pour éviter les manquements et les chutes, les actions non vertueuses. Ne voulant pas souffrir, on va tendre vers le bonheur et on va prendre conscience du fait qu'il est le fruit de bonnes actions, d'actions vertueuses. Et on va faire le bien avec un enthousiasme joyeux. La prise de conscience de sa propre souffrance peut aider à comprendre la souffrance des autres et faire naître ainsi la compassion. Désespéré par le samsara, on va faire naître un intérêt pour l'éveil. Et en prenant peur de la souffrance, c'est avec un grand élan que l'on va prendre refuge, etc. Et comme dit Lama Tengon, la prise de conscience de cette souffrance, elle va nous amener à se bouger et à faire quelque chose avec notre esprit, à prendre conscience de tout cela, de cette souffrance. Et je vous relis ce passage une 2e fois. La méditation sur les souffrances générales du samsara, et en particulier sur celles liées aux destinées malheureuses, joue un rôle très important. Elle fait l'objet de méditations principales dans de nombreuses pratiques. Et si l'on réfléchit en se représentant comme on sombre dans un océan de souffrance, alors on ne peut qu'être affligé et on va se détourner de l'orgueil et de l'arrogance. Lorsque l'on prend conscience que la souffrance est le résultat de mauvaises actions, alors on va faire beaucoup d'efforts pour éviter les manquements et les actions non vertueuses. Afin de ne pas souffrir, on va tendre vers le bonheur et on va prendre conscience qu'il est le fruit d'actions vertueuses et on va faire le bien avec un enthousiasme joyeux. La prise de conscience de sa propre souffrance peut aider à comprendre la souffrance des autres et faire naître ainsi la compassion. Désespéré par le samsara, on va voir naître en nous un intérêt pour l'éveil. Et en prenant peur de la souffrance, c'est avec un grand élan que l'on va prendre une nouvelle ardeur, que l'on va prendre refuge, etc. Об этом говорится и в введении в практику Бодхичарья-аватары.
Нет отречения без испытания страданий, поэтому ты, ум мой, стойкость сохраняй. И далее, в том же тексте, и еще достоинство страданий в том, что вносит разочарование, от высокомерия избавляют, зарождаются страдания к живым в круговерти, и в итоге ты избегаешь неблагих деяний, с радостью усердствуешь в добре. И еще как бы ранее, это во второй главе, то было в 6, это во второй, говорится, ужаснувшись так себя всецело, я Самантабхадри подношу. Et tout ce que l'on vient ce dont on vient de parler est décrit dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva de Shantideva, le Bodhicharyavatara, où il écrit dans le 6e chapitre, sans souffrance, pas de renoncement. Toi, mon esprit, réfléchis donc fermement à cela. Et plus loin, toujours dans le 6e chapitre, il dit, par ailleurs, la souffrance a d'excellentes qualités. Nous affligeant, elle élimine l'arrogance. Elle nous rend compatissants envers les êtres pris dans l'existence cyclique. Elle nous fait fuir les mauvaises actions et nous fait nous réjouir de la vertu. Et dans le 2e chapitre, toujours du même traité, il écrit « Tremblant de peur, je m'offre à Samantabhadra ». Комментатор Басо к этой последней строке делает как бы маленький комментарий, то есть что ужаснувшись страданий, так себя всецело я Самантабхадре подношу, дабы он спас меня от этих или уберег меня от этих страданий. Et dans son commentaire, Basso écrit que, en parlant des deux derniers vers, tremblant de peur, je m'offre à Samantabhadra, il dit, parce qu'on a ayant peur, et on s'offre à lui afin qu'il nous protège des souffrances. Хотя в введении в практику эти достоинства относятся к теперешним страданиям, но сказано справедливо и по отношению к возможным будущим страданиям. Итак, размышление о страданиях дурной участи охватывает 3 темы. О страданиях в адах, мучениях животных и голодных духов прета. On reprend dans le texte, bien que dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, ces qualités soient en lien avec les souffrances actuelles, elles peuvent également illustrer les souffrances futures. Ainsi, les souffrances des états inférieurs ou des renaissances malheureuses sont divisées en 3 subdivisions. La souffrance des êtres des enfers, la souffrance des animaux et la souffrance des esprits avides. Размышления о страданиях в адах. Donc, nous avons maintenant la partie A, intitulée « Réfléchir à la souffrance des êtres des enfers ». Адов 4 рода. Это великий ад существ, второй – это соседние ады, третье – это холодные ады, и четвертое – это малые ады. Donc, il y a 4 types d'enfers. Il y a, premièrement, ou petit a, les grands enfers des êtres vivants, petit b, les enfers périphériques, petit c, les enfers froids, petit d, les enfers occasionnels. Великий ад существ и холодные ады, они включают в себя по 8 адов, поэтому они как бы являются основными, опять же. И поэтому их чаще изображают параллельно друг другу как-то.
Холодный, да, 8? В 8, иногда вот эти великие ад-существ называют иногда 8 горячих ходов. Ну, как бы они там не все, конечно, горячие, но иногда можно так называть. Итак, 8 горячих ходов и 8 холодных ходов. И вот эти 8 линий, как бы, чем ниже или чем глубже, тем как бы более интенсивные страдания. Их обычно изображают, собственно, на каких-то таких картинах, как вот «Колесо сансары». В Улан-Баторе, в храме Чойжона, это храм Оракула, рядом с центральной площадью Сухбатора, примерно там за новостойками, в той стороне, куда смотрит огромная статуя Чингисхана, кто там будет, там за новостойками есть вот небольшой такой очень красивый древний храм. Там, правда, есть изображение нашего этого Волан-де-Морта. Наверное, не очень хорошо его посещать. Шубдена. Возможно, их там убрали или, может, до сих пор есть. Но в юности я этого еще не знал, и тогда это было неизвестно. Вот. Именно внутри этого храма я впервые увидел фрески, нет, наверное, все-таки это танки были такие, на которых были нарисованы все иллюстрации к Адаму. За год до этого мы как раз проходили это как в виде текста, а тут вот, ну, для того времени мне это как бы чуть ли не вживую показалось. Сильное впечатление оказали эти картиночки. Вот, в общем, с изображением этих адов. Каждого из этих адов. И 8 адов, они шли как бы параллельно, а потом уже были вот эти все остальные там, соседние ады, малые ады, как они могут проявляться. Alors, c'est vrai que souvent, on va à les enfers, les grands enfers des êtres vivants et les enfers froids qui sont le A, c'est les grands, le petit A, c'est les grands enfers des êtres vivants, et le petit C, qui sont les enfers froids. Ces deux types d'enfers, ils vont avoir 8 sous-classes. Et souvent, on estime que c'est, on va dire que les enfers des êtres, les grands enfers des êtres vivants, souvent on dit que c'est les enfers chauds, bien qu'ils ne soient pas tous chauds. Et puis après, il va y avoir les enfers froids. Et en fait, ces 8 types d'enfer chaud et froid, ils se développent en parallèle quelque part. Et après, il va y avoir les autres, les périphériques et les occasionnels qui sont moins nombreux. Et on les trouve, et c'est vrai qu'ils vont, dans ces représentations, il va y avoir une intensité dans la souffrance qui va aller grandissant et en parallèle. Et ils sont souvent... ces enfers sont représentés, par exemple, lorsqu'on a des représentations de la roue du samsara. Et la Matengon se souvient qu'à Ulaanbaatar, en Buryatie, il y avait... non, en Mongolie, pardon. C'est Ulan-Ude, Ulaanbaatar. Donc à Ulaanbaatar, en Mongolie, il y a un temple, le temple de l'oracle Chojen, qui se trouve sur la place centrale où il y a une grande statue de Genghis Khan. Et c'est un vieux temple, un temple ancien qui se trouve un peu derrière des nouveaux bâtiments. Donc, alors c'est vrai que ce temple, il a des liens avec le courant Chukchen, mais on ne savait pas à l'époque. Mais ce qu'il y a, toujours est-il que dans ce temple, il y a des illustrations de tous ces enfers, des illustrations Kadam. Et lorsque la Matengon, qui avait étudié les textes, avait vu ces grandes tankas pour la première fois, qui représentaient... Et il y a ces tankas qui sont accrochés les unes à côté des autres, et avec ces représentations des
huit différents types d'enfers, les grands enfers des êtres vivants et les enfers froids, c'est vraiment, ça lui a fait énormément d'effet parce que cette représentation des enfers est extrêmement vivante et paraît réelle. Итак, великий ад существ. Alors, petit a, on reprend dans le texte, les grands enfers des êtres vivants. Отсюда, то есть наверное, от точки Ваджрасана, это Бодхгая, она как бы, это место считается, или эта точка считается центром материка Джамбу, нашей Земли. И вот от этого места вниз на расстояние 32 тысяч йоджан. Йоджана это, по-моему, вот каждый раз разные объяснения того, что это за расстояние. Чаще это то расстояние, которое войско может пройти за один переход. Войско за один переход, то есть за один раз, да? Да. Так, это у нас... Либо по Абхидхарме получается, что одна йоджана включает в себя 8 как бы дальности звука, что ли, получается. Одна дальность звука включает в себя 500 саженей примерно. Так, 500 саженей, это у нас где-то 1,5, ну, почти 2, ну, пускай будет 1,5 метра пока что. Ну, 1,5 метра, 1,5 метра на 500. Это у нас получается 1500. Ой. Где-то примерно 1,5. Здесь у них 7 километров. Где-то около 10 километров, да. Ага, здесь у них 7. Ну, наверное, так, да. А вот по традиции Калачака там опять же другое расстояние получается. Ну, не такое. То есть 24 пальца это один полный локоть. 4 локтя это одна, как бы, получается, та косая сажень была, это, кажется, прямая сажень. 2000 этих саженей получается одного вот этого вот дальнего звука. И вот 4 таких. Опять же 8 получается этих 1000 саженей. Ну ладно, в общем, примерно похожие. Где-то 6-7 километров. Но это, собственно, да, в то время один переход пешего войска. Это со всем обозом, и дальше не уйдешь. Donc, en fait, on commence dans le texte. Donc les grands... Вот эти говорят от 9 до 4,5 миль. Ну или наоборот, от 4,5 до 9 миль. Это в километрах сколько? Умножь на 1,5, 1 миля, это 1,5 километра. Ну, вот так как-то. В общем, далеко. Да. Donc, d'ici vers le bas, à une distance, on prend dans le texte, hein, d'ici vers le bas, à une distance de 32 000 Ой, я не дочитал, извини. йоджана. Да. Я не дочитал. Да. На расстоянии 32 тысяч йоджан, то есть это, сколько у нас получается-то? Ну, скажем, 32 на 10. 230 где-то получается тысяч километров. А диаметр Земли 36, 37. Это диаметр у нас получается, а не этот радиус-то. Ой, какого окружности Земли 36. Ну ладно. В общем, дальше, чем Америка получается. Находится от повторяющегося оживления.
Это вот что-то на Quake похожее. Ну или на Вальгаллу. На что? Вальгалла. Вальгалла. М. Этот мир, который считается раем для викингов А, в скандинавском. Ну, что у них там рай? Это они целый день пьют, а потом идут драться и убивают друг друга. Потом они оживают, опять пируют, идут драться и убивают друг друга. И опять умирают, и вот так вот. В аду этих оживлений то же самое примерно. Разве что пира не описывается. Они только оживают, убивают друг друга и опять оживают. мгм. Вот. От Ваджасаны вниз на расстоянии 32 тысяч йоджан находится ад повторяющегося оживления. Вниз от него через каждые 4000 йоджан расположены остальные 7 горячих адов. Ah, Мгм. attends, il y a это самое, это я ошиб- ouais. Donc, d'ici, on prend dans le texte des commentaires de la Matangon. Donc les grands enfers des êtres vivants. D'ici vers le bas, à une distance de 32 000 yojanas, se trouve l'enfer de réviviscence. Et après, de cet enfer-là, tous les 4000 yojanas, on a les 7 autres enfers. Ces enfers chauds, si l'on peut dire. Donc en fait, une ou un yojan, c'est une unité, un yojana, c'est une unité de mesure donc, qui équivaut à... donc après, il y a différentes compréhensions et la manière dont elles étaient calculées. Donc là, Madame Atenko disait, donc ça représente à peu près plusieurs fois la distance jusqu'où la voix peut porter. Ou une yojan, c'était aussi une unité de mesure, on disait c'est la distance, ça correspond à la distance qu'une armée équipée peut parcourir en une journée. Et en fait, suivant les différents calculs, une yojan, ça correspond à peu près à une distance qui va entre 7 et 10 km de nos kilomètres. Et donc ça nous amènerait à une distance de à peu près 230 000 km de distance. Et c'est donc à cette distance-là se trouve le premier des 8 enfers qui composent les grands enfers des êtres vivants et qui est l'enfer de reviviscence, appelé l'enfer de reviviscence. Et là, c'est un petit peu comme ce que les Vikings se représentent dans leur monde d'après la mort, où et en fait ils boivent, ils se battent, ils se tuent et après ils recommencent. Donc là, dans ce monde de la reviviscence, il n'y a pas vraiment de banquet, mais par contre, ils passent leur temps à se blesser, à se mutiler, à se tuer et à renaître. То есть получается на расстоянии примерно 224 тысяч километров вглубь от Бодгаи расположен первый из 8 адов. В то время как диаметр Земли 12 тысяч 742. Сколько? 12 742. Всего лишь? Ну да. Окружность 36, по-моему, или сколько-то. Ok. Donc, en fait, ça fait que à 230 000 km sous Bodh Gaya
qui est considéré comme étant le centre, va se trouver cet enfer de reviviscence alors que le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Ага. На глубине вот 32 тысячи, ад повторяющегося оживления, потом через каждые 4 тысячи этих йоджан. Это следующие ады. Эти как бы, пока назовем их горячими просто так. Холодные ады, там первый ад Валдырей, он тоже на глубине 32 тысяч йоджан. А следующие ады, как в промежутке между ними, ну, между этими этажами 2000 йоджан написано. При этом дальше он говорит, что вот эти горячие и холодные ады, они находятся на одном уровне друг от друга, как бы вот эти каждый первый, второй, третий, четвертый, как бы на одном и том же этаже, на расстоянии скольких тут 40 тысяч этих йоджан друг от друга. Но тут как-то не стыкуется все это дело. В общем, со всеми этими йоджанами, как всегда, это самая точная индийская математика, самыми точными числами имеет в виду слово «много» и «далеко». Et donc, après, ce qu'il faut savoir, donc là, on a les enfers chauds qui sont à 32 000 yojan de profondeur, et donc on va les appeler les enfers chauds. Donc on va avoir le premier enfer chaud à 32 000, puis après, tous les 4 000 yojan, il y aura les 7 autres enfers chauds. En parallèle, on a les enfers froids. Donc le premier des enfers froids se trouve également à 32 000 yojan, et après par contre les autres 7 enfers froids, ils vont être à 2000 yojan de différence. Mais on dit qu'ils se développent, qu'ils sont à peu près au même niveau, et entre les espaces qui existent entre les enfers chauds et les enfers froids, l'espace latéral qui existe entre eux est de 40 000 yojan. Alors comme dit la Natengon, là, avec tous ces yojan, c'est un petit peu du calcul, des calculs indiens, dans le sens où ce que ça signifie, il y a certaines imprécisions, parce que entre 2000 et 4000, ça ne sera pas au même niveau, mais pardon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très loin et qu'il y en a beaucoup. Ну, либо же здесь йоджаны по 7 километров, а там йоджаны по 14 километров. À moins qu'on estime que pour les enfers chauds, ça sera des yojan qui mesurent 7 km, alors que pour les enfers froids, ce sont des yojan qui en mesurent 14. Comme ça, on arriverait à retomber sur nos pattes. Так же, как годы иногда считаются 1 за 2, потому что годом это может быть урожай. И вот в этом году 2 урожая, вот те 2 года получилось. C'est la même chose des fois avec les années, il y a des imprécisions, parce que des fois on dit une année, ça va correspondre à le temps qui passe entre 2 récoltes. Mais si on a 2 récoltes par an, bah, du coup ça nous fait 2 ans. Donc voilà, c'est comme ça. То есть это все относительно. Я имею в виду вот эти точные числа и цифры, расстояние, время и так далее, это относительно. Но суть все-таки это не меняет. Итак, из 8 адов, составляющих великий ад, первый – это ад повторяющегося оживления. Здесь существа, собравшись вместе, колют друг друга разными видами оружия, возникающими одно за другим в силу кармы этих существ. Ну вот примерно как в какой-то игре Quake или что-то в этом роде, бегалка-стрелялка. Какой игре? Компьютерные игры очень похожи. Там игрок как бы убивает, он появляется, вот он бегает, там в силу того, как ему повезло и не повезло, появляются какие-то виды оружия, он хватает и убивает тех, кого видит, и вновь умирает. Так, они в силу кармы этих существ. Затем они падают без чувств на землю, и с неба раздается голос: «Восстаньте!».
Тогда они опять встают и по-прежнему колют друг друга, испытывая безграничные страдания. Donc, on va... donc, c'est vrai que toutes ces considérations liées aux distances, et puis tout ça c'est assez relatif. Par contre, ce qu'il convient de retenir, c'est l'essence. Et ce qui est le plus important, c'est cette description de ces mondes. Donc le premier enfer, le premier des huit grands enfers, c'est l'enfer de reviviscence. Là, on reprend dans le texte. Ici, les êtres réunis se blessent, se mutilent à l'aide de différents types d'armes qui apparaissent l'une après l'autre comme résultat du karma accumulé de ces êtres. Et la Matangon dit que c'est un peu comme dans des jeux vidéo où il y a les êtres qui apparaissent, qui disparaissent, avec des armes qui apparaissent. Et après, on reprend dans le texte. Ensuite, lorsqu'ils tombent à terre, sans connaissance, une voix retentit du ciel leur ordonnant de se lever. Alors ils se relèvent et recommencent à se battre et à se blesser en ressentant des souffrances incommensurables. То есть вся жизнь этих существ состоит из цели убивать и быть убитыми. Et en fait, quel est l'objectif de la vie de ces êtres dans cet enfer de reviviscence? C'est de tuer et d'être tué. Сложно в это время заняться практикой дхармы. Alors il est clair que dans ce monde, il est difficile de trouver du temps pour s'adonner à la pratique du dharma. Следующий ад – это чернолинейный ад. Alors, Или ад черных линий иногда. l'enfer l'enfer suivant est intitulé l'enfer des lignes noires. Здесь стражи ада наносят на тела родившихся здесь существ черные контуры четырехугольников, восьмиугольников или многообразные линии и разрезают оружием по отмеченным линиям, причиняя страдания. Alors, on reprend dans le texte, les gardiens de ces enfers marquent le corps des êtres qui y renaissent de lignes noires, formant des carrés, des formes octogonales, ou bien encore tracent de nombreuses lignes qu'ils suivent ensuite en découpant les corps de ces êtres en leur infligeant de terribles souffrances. Если предыдущий ад изображается как там какие-то человечки, не человечки, все в крови, с оружием бегают, тыкают друг друга, отрезают куски тела друг друга, ну там как бы все такая кровища какая-то. А здесь человечки обычно лежат на столах, а там такие косматые, клыкастые, зубастые дяденьки держат в руках какие-то линейки, угольники, как зовут их, транспортиры, и рисуют на них линии, а другие пилами или еще чем-то там рассекают их тела. Alors si dans le premier des enfers que nous avons décrit, là vous pouvez vous imaginer des êtres qui sont pleins avec du sang partout, qui se courent les uns après les autres, dans le deuxième enfer, vous vous représentez des êtres qui sont couchés sur des tables avec les gardiens qui vont leur tracer sur leur corps des lignes, et alors que d'autres, à l'aide d'instruments divers et variés qui peuvent être des scies, des couteaux, des lames, leur découpent ces corps. А когда пластическая операция делают, там тоже черную линию рисуют сначала, да? Да. Ну, может, не черные, но они рисуют. Или зелененькие. Et c'est vrai Ah, que dans les opérations plastiques, quand on fait des interventions chirurgicales, les chirurgiens vont aussi dessiner, marquer les endroits à l'encre. Так, третий – это раздавливающий ад. Le troisième enfer est intitulé l'enfer de l'écrasement.
Когда здешние существа собираются в толпу, стражи ада втискивают их в ущелье между двумя железными горами, похожими на козьи морды. А затем те две горы тотчас же давят их, когда из всех отверстий существ выливаются реки крови. Также их раздавливают и горами, похожими на морды овец, лошадей, слонов, львов и тигров. Потом их снова собирают и, оживив, помещают в огромный пресс, где давит как сахарный тростник. Затем собирают опять, и сверху на них падает огромная железная глыба. И разрубает, расчленяет, разбивает, расплющивает их на железном полу. Так тоже проливаются реки крови. Иногда говорят, это воплощение кармы ловли блох. Их же вот так. Ah. Il est vché. Ну вот в шее, да. Mhm. Donc, l'enfer de l'écrasement, on prend dans le texte, lorsque les êtres de cet enfer se rassemblent, les gardiens de ces enfers poussent cette foule entre deux montagnes de métal ressemblant à des têtes de chèvres. Ces montagnes se mettent aussitôt à compresser la foule et de tous les membres écrasés jaillissent des torrents de sang. Ces êtres sont écrasés par des montagnes qui ont la forme de têtes de moutons, de chevaux, de lions et de tigres. Ensuite, on leur fait reprendre leur forme initiale et leurs esprits qui revivent, et leurs esprits revivants, et on les met dans une presse métallique énorme qui les broie comme on broie de la canne à sucre. Ensuite, on les rassemble de nouveau, et un bloc métallique immense leur tombe dessus, les broie, les démembre, les brise et les colle sur le sol métallique. Cela entraîne également des torrents de sang. Et on dit parfois, dit la Matelgone, que là, en fait, ça correspond, cet enfer va correspondre à ce que vit un pou quand on attrape un pou et qu'on l'écrase entre les ongles. Voilà, c'est ça, c'est ce que l'on vit dans cet enfer de l'écrasement. Четвертое – это ад стенаний. Здесь существа, ища жилище, входят в железный дом. Как только входят, весь дом охватывает огонь и жжет их. А пятый – это ад громких стенаний. Здесь, как и в предыдущем аду, с тем отличием, что железный дом имеет два помещения, одно в другом. Там получается как бы жар выше и страдания дольше. Donc, le quatrième enfer, ça va être l'enfer des hurlements ou des gémissements. Donc, ici, les êtres cherchent des maisons et à peine ils les trouvent et qu'ils entrent dans ces maisons métalliques, ces maisons s'enflamment et les brûlent. Et dans le cinquième enfer, qui est intitulé l'enfer des grands hurlements ou gémissements, ici, tout est similaire à l'enfer précédent, sauf que les maisons sont doubles. En fait, il y a une maison qui est dans l'autre, et donc ça intensifie encore la chaleur lorsque ces maisons s'enflamment. Еще говорится, что уже в аду повторяющегося оживления на первом уровне температура огня примерно в 7 раз выше, чем температура огня на Земле у нас, в мире людей. При этом чувствительность рецепторов, так сказать, у существ во много раз выше. То есть и температура огня выше, и их чувствительность выше. То есть они не становятся резистентными как бы. И при этом, если на Земле человек, испытывая сильные страдания, может хотя бы уйти в беспамятство или умереть, там они очень долго могут они не могут уходить в беспамятство,
Mhm. И при этом могут долго не умирать. Mhm. И вынуждены как бы испытывать эти страдания очень долго. Et là, une précision, il y a une précision au sujet de de l'intensité du feu dans dans le premier des enfers, dans l'enfer de reviviscence, c'est que la température du feu est 100 fois supérieure, non, 7 fois, pardon, supérieure à la température qu'a le feu dans le monde des humains. Et par contre, la sensibilité des êtres qui sont dans ces enfers est encore plus forte que celle des humains. En fait, ils n'ont pas plus de résistance, ils ont moins de résistance que les humains, et d'autant plus que les êtres humains, lorsqu'il y a une souffrance très très forte, on a une forme de protection, c'est que soit on tombe dans le coma, on perd connaissance, ou on meurt. Alors que dans les enfers de reviviscence, les êtres ne peuvent pas perdre connaissance, ils ne peuvent pas tomber dans le coma, et la mort, quand elle arrive, elle met très très longtemps pour arriver. Donc leurs souffrances sont encore plus fortes. И чем дальше, тем как бы температура выше становится. Et plus on descend dans les enfers, plus la température augmente. Шестое. Жаркий ад. Здесь стражи ада помещают существ в кипящий железный котел. Ну вот классическое уже пошло что-то с сковородочками. Во многие йоджаны и варят их как рыб. Также их сажают на раскаленный железный кол, конец которого выходит через макушку. Так что изо рта, глаз, ноздрей, ушей и всех пор у них извергаются языки пламени. Еще их кладут на спину или на живот, на раскаленный железный пол и бьют, расплющивая раскаленным пылающим молотом. Donc là, on arrive au 6e enfer qui est intitulé l'enfer de chaleur. Là, la Mategon dit on tombe dans quelque chose de plus connu dans cette description des enfers qui est la suivante. Ici, les gardiens mettent les êtres dans un vaste chaudron, large de nombreux yojanas, et ils les font cuire comme des poissons. Ils les enfilent sur des tiges métalliques incandescentes dont l'extrémité ressort par la tête, ce qui fait que des yeux, de la bouche, des narines, des oreilles et de toutes leurs pores sortent des langues de flammes. Ou bien encore, on les met sur le dos ou sur le ventre, sur un sol de métal incandescent, et on les bat, on les écrase à l'aide d'une masse en fer brûlante. Похоже на то, как люди готовят животных заживо. Et ça ressemble... Кто любит в ресторанах что-то такое делать, вот это, возможно, плоды вашей кармы. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on peut voir dans certains restaurants. Il y a, quand on fait frire des animaux vivants. Donc ça, c'est le fruit de ces karmas. Седьмое. Очень жаркий ад. Здесь сажают на железный трезубец. Его правое и левое острия выходят через плечи, а среднее через макушку. Так что изо рта и из других отверстий извергаются языки пламени. Также завертывают тело в раскаленный пылающий железный лист, бросают вниз головой в огромный железный котел, наполненный кипящей едкой жидкостью, объятый пламенем, и варят. Существа перемещаются вверх, вниз и в стороны в этом котле, в бульоне. В это время кожа, плоть и кровь разрушаются, остается лишь скелет. Тогда его вытаскивают и кладут на железный пол. Через некоторое время кожа, плоть и кровь появляются, поэтому он не умирает. И снова тела бросают в котел. Все остальное как в жарком аду. Donc maintenant l'enfer de la chaleur extrême. Donc ici les êtres sont empalés sur des tridents incandescents. 2 pointes ressortent par les épaules et la 3e par le sommet de la tête, et des flammes sortent par la bouche et par les autres orifices.
On y enroule aussi dans cet enfer, on y enroule les corps dans des plaques de métal incandescent. On les jette la tête la première dans un immense chaudron rempli de liquide bouillant, puant et plein de flammes, et on les y fait cuire. Et on les bouge dans ce chaudron, on les remue vers le haut, vers le bas, en rond. Et lorsque la chair, la peau et le sang sont cuits et se désagrègent, il ne reste que le squelette. Alors on sort le squelette et on le pose sur un sol de métal. Après un certain temps, la peau, la chair et le sang se reconstituent et donc on rejette les êtres dans le chaudron. Pour tout ce qui est du reste, c'est semblable à l'enfer de chaleur. Et en fait, et les êtres sont toujours vivants dans tout le processus. Восьмой ад непрерывного мучения Авичи. Здесь, с восточной стороны, на протяжении многих сотен йоджан, пылающей горящей земли, выходит огонь. Пламя, которое постепенно сжигает кожу, плоть, сухожилия и кости существ, доходя до костного мозга. Все тело охватывается пламенем, как фитиль светильника. Также и с 3 других сторон. При соединении огня, пришедшего с 4 сторон, существа испытывают непрерывное мучение, издавая горестные стоны, по которым только и можно признать в них существ. То есть при этом они все еще не умирают. И даже если они умрут, они тут же возрождаются в этом же месте. Если мы в мире людей еще можем как-то испытывать иллюзию, что смерть является освобождением от чего-то, нам иногда кажется, что смерть прекращает страдания. Здесь явно видно, что смерть ничего не прекращает. Вы все прочитали? Также заставляют их танцевать на раскаленном железном шлаке, насыпанном в решето. Заставляют лезть на огромные железные горы, стоящие на железной земле, и спускаться с них. Еще вытаскивают язык, растягивают его сотни гвоздей, как кожу быка для сушки, и разглаживают его морщинки и неровности. Также кладут на спину на железный пол, открывают рот железными клещами и кладут в него пылающие куски железа, льют кипящую медь, отчего рот, гортань и кишки горят и вылезают через задний проход. Остальное, как в очень жарком аду. Тут многое это результаты созревания кармы, клеветы, слов, которые вносят раздор в коллектив. Ну и тому подобное. Donc maintenant, on arrive au 8e enfer, qui est l'enfer des tourments incessants ou Avicii. Donc ici, le feu et les flammes arrivent de l'Est, après avoir embrasé des centaines de yojanas de terre. Ils atteignent les corps des êtres et brûlent petit à petit la peau, la chair, les tendons, les os des êtres, et ils vont jusqu'à la moelle. Et ce qu'il y a, c'est vrai que dans le monde des humains, c'est un commentaire de la Matengon, dans le monde des humains, parfois on peut voir la mort, quand on a une grande souffrance, on se dit mais la mort va venir comme un soulagement. Alors que là, dans cet enfer des tourments incessants, la mort, on ne meurt jamais. Et même si l'on meurt, on revit très rapidement dans ce même enfer. Donc on continue, les corps s'embrasent comme la mèche d'une lampe qui brûle. Et c'est la même chose qui vient des 3 autres directions. Lorsque les êtres entrent en contact avec le feu, arrivant des 4 directions, ils éprouvent des tourments incessants. Ils émettent des gémissements de douleur qui font qu'on les reconnaît comme des êtres, mais on ne les distingue pas dans ce feu. On les oblige également à danser sur des débris métalliques incandescents posés sur un tamis.
On les force à escalader, puis à dévaler des montagnes métalliques posées sur une terre de métal. On tire leur langue, que l'on étire avec des centaines de clous comme on le fait pour des peaux de vache que l'on veut sécher, et on étale les irrégularités et les nervures de ces langues. On les allonge, ces êtres, sur leur dos, sur le sol métallique. On leur ouvre la bouche avec des pinces métalliques et on y met des morceaux de fer incandescents. On y verse du cuivre bouillant qui fait que la bouche, la gorge et les intestins brûlent et cette masse sort ensuite par l'orifice arrière. Tout le reste est comme dans l'enfer de la chaleur extrême. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfer des tourments incessants, pour beaucoup, les êtres en fait, on s'y retrouve avec le résultat de karma accumulé sur la médisance, des mauvaises paroles, des paroles qui ont créé des scissions dans des collectifs, dans des communautés et autres. Мгм. Это лишь некоторые из мук горячих адов. Есть здесь и много других разных бед. Расстояние до мест пребывания этих существ и их страдания описаны согласно конкретным основам уровня. Это сутра. Ah, понятно. Не могла понять. Donc, ce ne sont que quelques-unes des souffrances des grands enfers brûlants. Et il y a encore bien d'autres types de malheurs. Et la distance entre les lieux où se trouvent ces êtres et leurs souffrances sont décrits en accord avec le sutra intitulé Les bases concrètes des niveaux. Так, ну, на этой оптимистичной ноте пока остановимся. Donc, on va s'arrêter là, sur cette note tout à fait optimiste. Следующую субботу? Да. Когда следующей субботы? Прибежище тоже. Et on reprend donc le samedi prochain et on continuera aussi samedi prochain l'étude du refuge et de l'engendrement de l'esprit d'éveil ou de la bodhicitta.